Open up our Bibles to Numbers chapter 11. A brief history before we go into the scripture. Okay, the people of Israel are brought out from Egypt. इतिहास पळोवंक गेल्यार ह्या स्क्रिप्चरचो इस्रायलच्या लोकांक भायर हाडलेले आसा देवान इजिप्टांतले. Okay, and God is providing them manna from heaven. आनी देव स्वर्गारसान तांकां माना धाडटा. And as He's sending them manna, every day eating manna. दिसपटी माना 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 जेवण करून. For those who eat shitkodi, you get tired of it one day. जी कोण सदां शीतकडी जेवण सारकी बेजार येता. And those who go abroad and they eat that, mashed potato, get tired one day. आनी जी कोण अब्रॉड वचून मॅश पोटेटो खायत रावता ती थोकता सारकी खावन ते बेजार And then you येता. want something else. आनी मागीर कितें नवें जाय कशें And दिसता. that's exactly what the Israelites have gone into. आनी त्याच थंयच्यान इस्रायल पासार They have been जाता. eating manna. They are saying, come on, give us some meat. आनी माना खावन आतां म्हणटा आमकां मांस दी. Give us meat to मांस eat. दी खावपाक. Have you ever eaten only veg and then suddenly you say, come on man, I want to eat meat today. कितली जाण शिवराक जेवण मागीर म्हणटा आयज आतां नुस्त्याचें कितें मांसाचें खावं कशें दिसता. See what happens in verse 4. इस्रायल पोरचे बरोबर हेर लोक आसलो. हांकां मांसाची चड रूच आयली. इस्रायलाच्यो पूत धुवो नव्यान रडूंक लागल्यो. ताणें म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? रोडूंक लागले मांस दिले मांस मेवल्यार बरें रे. रोडूंक लागले म्हणटा. They began to cry, somebody give us meat. ते रडूंक लागले मांस दिया रे कोण They आमकां. began to think, how they would get things in Egypt. ते चिंतूंक लागले कितें कशें इजिप्टान तांकां वस्ती You मेवताले. read further, he says, read further. इजिप्तान आसतना आमी फुकोट मासरी फुकट आवय गुलामपणाचे विसरले ते फुकट जेवण मेवता ते चिंतूंक लागले. ओके गो रीड. तवशीं चिबडां भाजीपालो कांदे आनी लसूण तांचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्या. माना भायर हांगा आनी कांयच दिश्टी पडना. What people, right? What people? कशे लोक ते पळय. They forgot that they were slaves there. ते विसरले थंय ते गुलाम आसलेले They म्हणून. forgot their problems there. ते विसरले थंयसर त्रास कितले आसलेले And ते. they're thinking of, what fish we used to eat, man. And How आनी तितून कितले बरें नुस्तें खावंक मेवताले थंय. Oh, what kandes men were there. कसले काय बरे कांदे आसलेले. Shit. What बरे हिंगा सुकून केले सामके. And sometimes we are also just like that, no? केन्ना आमी तशीच आसता न्हू. आवय जेजूक मेवून करून मातशें ओतमिकायन फुलता आमी पूण कुडीन मातशें सुकोंक लागता. कित्याक ते कोत्ता ते आमच्यान करूंक जायना न्हू. आवय काय बरें आहलें तेन्ना. काय बरें आसलें. Life was so good. But here exactly if you see, they are now longing for meat. आतां हांगासर पळोवंक ते मांस खावपाक आशा येता. Okay, so my subject is meat today. तर म्हाजो सब्जेक्ट विशय मांस जावन आसा. When you go into verse 18, 18वी वळीन see गेले. what God says. पळय देव कितें म्हणटा आतां. आतां पोरचेक अशें सांग, फाल्यांच्या दिसाक तुमी शुद्ध रावात. तुमकां मांस खावंक मेळटलें. मांस खावंक तुमी मिरमिरतात आनी इजिप्तान तुमी ओदीक दादोशी आसलेत अशें म्हणटात. तो सर्वेस्परान सगलें आयकलां. आतां सर्वेस्पर तुमकां मांस दितलो. Further. तुमी तें खावचें पडटलें. 21 दीस ओ 2 दीस न्हय, ओ 5 ओ 10 ओ 20 लेगून दीस न्हय, बोगोर आख्खो म्हयनो हे मागीर तुमच्या नाकांतल्यान भायर सरून तुमी विटेतल्यात अशें तुमकां घडटलें. Okay, कित्याक now God is saying, you want meat? जाय न्हू मांस. I'm going to give it to you. हांव दिता तुमकां. You want, right? जाय न्हू. I'm going to give you not 1 day, एक दिसा दिवची ना. not 2 days, 2 दीस न्हय. not 5 days, 5 दीस न्हय. not 1 week, एक सुमार न्हय. whole month, एक आख्खो म्हयनो. that it will still till it comes through your nose, तुज्या nostrils. नाकांतल्यान भायर सरोशीर. Means God is saying, I'm going to give it. म्हणल्यार देव म्हणटा हांव दितलो. But that's not my subject still. पूण तोय म्हाजो विशय न्हू. I'm like,
God, do you know what you are saying? म्हणजे देवा तुका खबर पण हा तू कितें You सांगता are तो saying you're going to give meat to these people. तू सांगता तू मांस दितलो म्हणे ह्या लोकांक Do you know how many people are there, God? तू जाणा देवा कितले लोक आसा ते Moses also reminds God. मोजेस पासून देवाक उगडास करून दिता Let's go further. Let's go to verse 21. See, Moses reminding God now. मोजेसान सर्वेस्पराक म्हणलें हांगा हांव चडशीं 1000 लोकांक चलोवन व्हरतां अरे देवा हांव 100 म्हणल्यार 100 लाख चलता तसलो लोक म्हणल्यार जाणटे आहात भुरगीं आहा तरणाटी आहा मिक्सुराद लोक आहा सुमार तेंचो पॉप्युलेशन देयर पॉप्युलेशन मस्ट हॅव बीन 20 to 30 lakh people. तिंचो लोक पळोवंक गेले 20 ते 30 लाख कोणी आसूंक जाय Here Moses is speaking of only 6 lakh people that are walking, able, strong. आता हांगासर मोजेस जेन्ना उलयता 6 लाख लोकां विशीं ते सारके चलपी लोक म्हणल्यार बश्ट When सारके you go into the census that was taken later on, पूण सेन्ससचो घेतलेलो मागीर तेंचो you will find that there are 20 lakh approximately, maybe 30 lakh people. सुमार 20 ते 30 लाख कोणी लोक आसलेले ते सगळे मेळोन Now Moses is reminding God, you're saying you're going to give them meat, fine. आता मोजेस त्या उगडास करता तू तेका सांगता न्हू You're तेंकां going to मांस give दिता them म्हणून meat morning, afternoon, night, 30 days, whatever, not 1 day, not 5 days, not 10 days, 30 days. God, you know what you are saying. सकाळचो 2 पारचो आनी रातचोय तू तेंकां मांस दितलो म्हणटा आनी 1 दीस 5 दीस एक सुमान न्हय पूण आख्खो म्हयनो 30 दीस तू दितलो तेंकां God, you know what you are promising. Can you do what you will promise? देवा तू जाणान तू कितें भासायता तर तुका जातलो तें करपाक Sometimes we have the same things in our life, right? केन्ना केन्ना आमी तशीं जाता न्हू देवा Sometimes God gives you a promise. केन्ना देव भासावणी दिता Today आमकां morning when I got up, I got a word. 2023, something's going to happen for me आयज and my family. आयज सकाळचो जेन्ना उठलेलो देवान म्हाका उतर दिलें 2023 पळोवंक गेले देव कितें पूण करपाचो आसा म्हणून 2023, that now when I was in the year 2001, God told me 2006 something will happen and it happened. आज 2001 वर्सान आसलो तेन्ना देवान सांगलें म्हाका 2006 वर्सान कितें जातलें म्हणून जालें तें After 2006 got over, when we moved into 2008, God told me in 2010 what's going to be happening and it happened. 2006 वर्स जावन 2008 वर्सान जेन्ना गेली देवान आमकां सांगलें की 2010 वर्सान कितें जातलें तें आनी तें जालें Now 2023, God, you know what you are talking? आतां 2023 हांव म्हणटा देवा तूं जाणा तूं कितें उलयता तो And sometimes when God speaks certain promises over our life, we begin to wonder, will it ever happen? आनी केन्ना केन्ना देव जेन्ना भासावणी उलयता आमच्या जिविताचेर आमी चिंत्ता देवा अरे जातलें काय No, जातलें for काय 6 lakh people, only able people plus the others, that means around 20 lakh, around 2 million people, 20 लाख सुमार लोकांक to give them meat every day तिंकां मांस दिवप दिसपट्टी in a desert land, अरण्याच्या जाग्यार it's illogical. ते मोती प्रमाणे समजचे ना Impossible. आगोड सारके No ways that it can happen. कशेच भाशेन जातले कशें In दिसना all of human nature, in all of the natural realm, it's not possible. सगळे मनशे सैमान पळोवंक गेले आगोड ते जावचेच ना And that's what I want to speak to you today. आणि तेच हांव तुका सांगूंक सोदता In आयज. all your natural realm, तुझे सगळे सैमीक in नाही all your human understanding, सगळे तुझे समजणी if God has spoken something to you and it does not make sense, देवान तर तुका कितें उलयलेलें आसा आनी ते तुजे मोती पण समजना जाल्यार तुका praise God. देवाक Because वाखाण God is giving you something that is impossible. कित्याक देव तुका कितें पण दिवपाचें आसा जे आगोड You see, आसा I believe in the dictionary of God, there is no word called impossible. हांव सोद मात देवाच्या उतरावळीन पळोवंक गेले आगोड हे उतरूच ना There is no word as impossible with God. आगोड अशें उतरूच ना देवा सांगाता Now, when you look at 6 lakh people, 2 million people, 20 lakh total population, or maybe 30 lakh total population, every day eating meat, आता 20 ते 30 लाख लोकांक पळोवंक गेले सगळे लोक धरून करून दिसपट्टी तिंकां मांस दिवप म्हटल्यार now human capacity of eating meat, आता मनशाची तांक पळोवंक गेल्यार मांस खावपाची minimum you can eat maybe 50 to 100 grams. कमी कमी तुवें 50 ते 100 Minimum, ग्रॅम minimum. कमीच कमी आं Maximum you can eat up to 500 grams. चडान चड पळोवंक गेल्यार अर्द किल पासून हांग जाता Sometimes we eat no pot futtosor बुटां पासून काडचें पडटा केन्ना केन्ना. Am I right? Like when we have our barbecues together, we eat beyond 500 grams sometimes.
Lowest, you can just eat maybe one piece also. कमीच कमी 1% पीस खावंक शकता. Maximum you can eat till your stomach burst. चडान चड पोट फुटोशें रावंक But let's शकता. take an average of around 300 grams, पण 250 to 300 मदेकात grams. घेवया आमी 250 ग्रॅम Or कशें. let's take it as 200 ओ grams. 200 ग्राम घेवया. To feed a population of 20 to 30 million people, 30 lakh people, 20 ते 30 लाख लोकांक जेवण म्हणजे मांस फाव करून दिवपाक approximately, सुमार we would need around 120 kgs of meat per day. 120 किलो मांस आमकां जाय. कितले? 120 किलो, 120,000 किलो मांस जाय जातले. दिसाक. Per day. दिसाक And दिसपोटी. God is saying, I'm going to give you for 30 days. And they From would- where is He going to get it? आनी देव म्हणटा की हांव तुमकां 30 दीस दितलो. हुंयच्यान काय येतलें मांस From where is येतलें? it going to come? हुंयच्यान येतलें काय इतलें मांस? Don't we ask God, God, you are saying it, but how is it going to happen? आमी विचारना देव तुवें सांगलां तें पूण कशें काय जातलें? Maybe Mr. X is coming through. It will come from Mr. X. जायत घडये मिस्टर एक्सा कडच्यान येतलें आं. Okay. तो भायर सावन येयला. कितें तरी आतां म्हाका देवान सांगलां ना ते कडच्यानूच जायत घडये ते. We immediately search how it's going to happen, but God doesn't work according to our आमी understanding. सदांच सोदता कशें जातलें कोणा कडच्यान जातलें पूण देव आमच्या मती प्रमाणे काम He करिना. doesn't work according to our mind. आमच्या मती प्रमाणे काम करिना देव. 120,000 kgs of meat per day. 120,000 किलो मांस. If you look at the people of Israel in the wilderness, when you calculate how much their need was per day, you will be shocked. इस्रायलच्या लोकांक पळोवंक गेल्यार ते अरण्यात आसलेल्यान तेंची दिसपोटीची गरजूच चिंतून करून आमी सारके थोटाकतलीं. All 3 meals तिनूय वेळाचें per जेवण day, दिसपोटी if they wanted to eat, तिंका तर खावंक जाय they would आसलेलें. need around 13,60,777 kgs of food per day. Approximate. सुमार 13,60,000 मायज तेंकां किल लागतलें आसलेलें मांस. Can you weigh that? मापूंक जाता. गोंयांपासून तितले जेवण आसचें ना एका दिसाक. Because our population of Goa is just 15 lakhs. Approximate. गोंयचें आमचें पॉप्युलेशन 15 लाख आसा. That means it would take 2 trains, okay? Each train around 3 kilometers long. म्हणल्यार 2 ट्रेनी लागतल्यो आनी एक ट्रेन पळोवंक गेल्यार 3 किलोमीटर लांब. That means approximately these are approximate figures, okay? Around 6 kilometers long train, those carriages, huge carriages, okay, carrying that much of food. म्हणल्यार ते ट्रेनीचे गुडूस आसता न्हू ते 100 किलोमीटर लांबायचे तितके गुडूस भरून जेवण जाय ही पडटलें ट्रेन जरी तो त्या टायमार पावलो ते रेल्वे क्रॉसिंग आसता न्ही रेल्वे क्रॉसिंगा तूं त्या रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन पावलो आनी तो हें पडलें आनी ही ट्रेन पासर जाता तूं थिंगाच राव अरावंड 6 kilometers. How much of water they would need? They would need approximate figure, to cook, to have bath, and minimum 19 liters per day. Minimum, huh? दिसपोटी पळोवंक गेल्यार म्हणल्यार तिंकां न्हावपाक, न्हावपाक अंड्यो धुवपाक. अंड्यो धुवपाक जाल्यार Purpose. एका मनशाक 19 लिटर. Okay. 19 liters per day. They would need around 416,39,529 liters per day. म्हणजे 416 420 तर लिटर उदक लागतलें लाख लिटर उदक In the लागतलें desert, वरोण्यांत. there is no lake. तोरी लेक हा तोय हा आमकां नदी हा नदी हार उदीक घेवन आतां तरी गोड उदीक करूंक जाता आमचें तें आरो एमिशीन घालून करून थिंगासोर तें पासून ना हार उदीक पासून नासलें तें वरोणें. From where they would get that water? खुंयसान काय तिंकां इतकें उदक मेळटलें? You see, when God told Moses to bring the people of Israel out of Egypt, if Moses had sat down and made these calculations, Moses would have never come out. मोजेसान जेन्ना देवान सांगलेलें की हाड म्हूण इस्रायलच्या इजिप्टांतले भायर लोकांक इस्रायलाच्या तेन्ना तर तो सगळें मेजलेलें न्हू मापलेलें जाल्यार तो केन्नाच भायर सरची नासलो. If he had a committee meeting with God, come on, let's discuss a strategy to bring the people out. एक तर कमिटी मिटींग दवरलेली तेणे देवा सांगात आनी म्हटलेलें चल आतां येवची आमी कशें इस्रायलच्या लोकांक Okay, भायर काडया. तेंकां मातशें तान लागतलें, मातशें अंडे बदलूंक जाय. तें उदकाचें खंयचो सान हाडटलो तूं? भावार्थान आवय. Okay.
ते भावार्थान जेवणाचें कितें करुया देवा, हुंयसर सावन हाडया, कोंबयो हुंयसर सावन हाडटलो तूं, नुस्तें हुंयसर सावन हाडटलो, मातशें तें चाट म्हाका चाट, कित्याक आमकां चाट पळोवनूच काम करूंक जाय न्हू. एम आय रायट? वी वॉन्ट टू सी एंड देन वर्क. आमी पोवन काम करूंक सोदता. Now, many people ask me, Michael, did you budget and start this work? जायते जाण म्हाका विचारले, मायकल तुवें बजेट केलो आनी मागीर कॉमेस केलें When काम? we sat with the contractor and with the architect and they asked us, so what is your budget? जेन्ना Even they asked me, what is your budget? जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आनी आर्किटेक्टर सांगाता बसलेले न्हू, तेन्ना तेणी विचारलें तुजो बजेट कितलें? हांवें टीव्ही asked- पासून विचारलेलें. They asked me, did you not ask me? For the lights, they're asking us, what is the budget? I said, you're asking the wrong person for a budget. I told them, how much you can do, you tell me. No, you have to give a number, they said. ते म्हणाले आंकडो दिवचो पडटलो So, म्हणे. if Moses had sat down and said, okay, let's sit and discuss how you're going to look after us, Moses would have never come out. तर मोजिसान Never. त्या सांगाता बसून म्हटलेलें आं चल पळोवया कशी काडटलो काय भायर तो आनी कसो फाव करतलो. मोजीस केन्ना भायर सरची And नासलो. that's the mistake you and I do. आनी तीच चूक आमी करता. In our walk with God, we want to sit with God and say, okay, God, you want me to go into this? Okay, tell me how you're going to provide. From where should I get the money? We want to see everything and then go. जायते फावटी म्हणटा देवा तूं सांगता तूं हें करपाचो आसा म्हणून म्हज्या जिवितान सांग तूं कसो फाव करतलो, कितें करतलो तूं. आमी सगळें पळोवन मुखार वचोंक We want सोदता. to see and walk. आमी पळोवन चलोंक सोदता. See, walk. पळोवन चलोंक See, सोदता. walk. पळोवन चलोंक But सोदता. God says, don't see, just walk. पूण देव म्हणटा पळयनाका चलोंक लाग. Just trust. म्हजेर पातये. Have faith. भावार्थ दवर. And that's what, when you look at the people of Israel coming out of Egypt, you see God supernaturally working in their आनी lives. त्या खातीर जेन्ना पळय ते इस्रायलच्या लोकांक भायर काडले तेन्ना इजिप्टांत ते देवान विस्मितांनी काम केलें He is तेंच्या the जिवितांत. God of the impossibilities. There is nothing impossible with Him. तो देव आमचो आगोड आसा ते घडोवन हाडपी देव, तेजे कडेन कांयच आगोड अशें ना. When you look at the things, the way He provided for the water, the food, the clothing for the people of Israel. जेन्ना आमी पळयता की कशें देवान तांकां जेवण आनी उदक आनी आंगोस्त कपडे फाव करून दिले ते. And now He's speaking about meat. Meat is a luxury. आतां मांस पळोवंक गेल्यार एक लक्झरी कशी ती. So He is not saying, I'm only going to meet your necessities. I will also look after the luxuries तो that you देव have. असो म्हणटा, देव इतकेंच म्हणून की हांव तुजी गरजूच फाव करून दिता म्हणटा हांव तुजी काळजाची आशाय पुरावे करतलो. Sometimes we think ना हांव आतां देवाक मानता न्हू, चड शो करपाचें न्हू, तें रेबॅन घालपाचें न्हू, पिंजलेलें कालसामां घातल्यार ओके बरें, कित्याक आमी आतां देव देव करता. बाबा देव म्हणटा तुका बरें नेटोवंक सोदता म्हणटा. He does not want to only just bless you, he wants to abundantly bless you. तो बेश्टो तुजेर आशिर्वादूच घालूंक सोदना पूण सुबामपणान आशिर्वाद घालूंक सोदता. So when you look into that scripture, Numbers 11, let's go back there. Numbers 11 verse 21, Moses is reminding God, Baba, there are 6 lakh able people, plus there are others. Will you be able to do it? So That was Numbers- 30 days. नंबरसाच्या पुस्तकान देव मोजेसूच देवाक उगडास करून दिता, देवा तूं इतक्या लोकांक इतकें जेवण फाव करूंक सोदता, In verse मांस फाव करूंक सोदता. In जातो verse 22, read that he's now using logical sense with God. 22वी बोईन पळोवंक गेल्यार तो आपली मोत आतां लायता. तांची आस भागोवंक गोरवां आनी मेंढरां खंयची मारची आनी दर्यांतलें सगळें नुस्तें तांकां पुरो जायत. Now Moses is saying, from where we'll get it, God? आतां मोजेस देवाक विचारता खुंयच्यान मेवतलें त्या Where इतकें, are we going to get the flock? खुंयसान हाडटले आमी Where इतकी are we मेंढरी going to बीन, get the fish? खुंयसान हाडटले आमी इतकें How are नुस्तें, we going to do it? कशें करतले देवा. Today I want to challenge your faith. आयज तुमच्या भावार्थाक हांव चॅलेंज करूंक Your सोदता. faith may be saying not possible. तुजो भावार्थ म्हणटा जायत घडये की ना घडचें With ना. all your understanding, you must be saying how it's going to happen. तुजें सगळें समजून म्हणटा कशें जातलें. But I want to tell you, you serve a very big God. पूण हांव तुमकां सांगता तुमी व्हडत्या देवाक नमस्कार करता. A big God. व्हडत्या देवाक. You are not serving some idol or some stone or some wood. तूं खंयच्या फातराक ना जाल्यार लाकडाक ना मुर्तेक नमस्कार You are करिना. serving the living God. आमी जिव्या देवाक The नमस्कार करता. creator of heaven and earth. रोचणार स्वर्ग आनी The संवसाराचो. God who, when He speaks, जो देव उलयता जेन्ना He तो creates. तो घडोवन हाडटा. He तो speaks, उलयता, He creates. तो रोचता. He brings to pass things that are not. ज्यो वस्ती नाच त्यो तो अस्तित्वांत Things हाडटा. that don't exist, He brings it into reality. ज्यो वस्ती नात त्यो तो स्वतान घडोवन
हाडटा If you know this God, तूं तर ह्या देवाक I वळखता tell you, you can achieve the unachievable. हांव तुमकां सांगता आगोड आसा ते पळयतलो तुमी घडटा There ते is no limitations that you and I have when you are connected to this God. कसलीच मर्यादा ना जेन्ना आमी ह्या देवाक जोडून आसा The possibilities are limitless. जे घडोवंक शकता न्हू तेका मीत मेरना Let me say that again. Your possibilities in God are limitless. जे देवा भितर घडोवन येवंक शकता न्हू तुज्या जिवितांत तेका मीत मेरना In verse 23, God replies to Moses. 23 वळून देव जबाब दिता मोजेसाक म्हजे पोदवे बोळाक शीम मेर आसा जायत हांवें म्हणलें तें घडटलें ओ ना हें तूं रोखडेंच देखतलोय. So the Lord said to Moses, is the Lord's hand shortened? देवाचो हात कितें मोठवो आसा मोठो असा पावना तुका दिसता पावना म्हूण हांव जावचें ना कहें दिसता जावचें ना. Sometimes you have that fears, right? केन्ना केन्ना Now, अशी भिरांत you know, आसता ना when we started the work in this hall, I was like, जातले काय? Will it finish? Will it finish? जेन्ना काम कॉमेस केलें न्हू म्हाका दिसलें जातलें काय काबार जातलें काय ओय, पावतले काय? Today when I look back, I said, with God all things are possible. आज जेन्ना फाटल्यान पळयता देहा सांगता सगळे वस्ती घडोवन येता You look at the wonderful things that God has done around us. जे सोबीत वस्ती पळय ध्यान केलेले आसा आमच्या It's सरभोंवतणी possible. घडोवंक शकता I tell you, your impossible that you are thinking is possible. हांव तुमकां सांगता जे तुमकां आगोड दिसता न्हू ते घडोवन येवंक ते शकता कागदा हुंय शिरकोन उरला. It's possible to come out. जी कागदां शिरकोन उरलेली ती भायर सरूंक शकता घडोवन येवंक शकता काजराचे जायन आसले possible. जे काजराची जायना आसा ते घडोवन भुरगो येवंक जायन शकता आसलो possible. जे भुरगीं जायना आसत घडोवन येवंक शकता ते Whatever you are thinking is not possible is. पॉसिबल जे कितें दिसता तुका आगोड ते घडोवन येवंक शकता Let me say that again. Whatever you think is not possible is. Is. That's our God. तो आमचो देव Hallelujah. And that's what God is saying. My hand is not short. आणि ते देव म्हणटा की माझो हात My मोठवो hand न्हय is not short. माझो हात मोठवो न्हय And he goes on further and he says, now आता you shall see तू पळयतलो whether my word will come true for you or not. माझे उत्तर घडोवन येतले काय ना आता तुका गमन येतले माझे उतर घडोवन येतले ना जाल्यार तुका गमन येतले आनी आमी जाणा सद्दां घडोवनूच येता. आता तुका गमन येतले माझे उतर घडोवन येतले या ना. And that's what I want to tell you. आणि तेच हांव तुमकां सांग You सोदता know, the greatest joy is when you challenge God. सगळ्यांनी व्हडतो आनंद म्हटले जेन्ना तू देवाक चॅलेंज करता When you say, God, you said to do it, I'm doing it. Now you show. जेन्ना तू म्हणटा देहा तुवें सांगला करपाक हांव करता आतां तू And दाखय if He has said it, I tell you, you are going to achieve more than what you can even dream or think. आनी तेणे तर सांगला तुजे कडेन चड चड घडोवंक शकता जे कितें तुवें सपन्याक ना पासून आसतलें चिंतूंक ना पासून You look आसतलें at the meat. मास पळोवंक गेलें तें When you look into the further scriptures, birds, the quails just started coming over where Israel was and falling down. They would just get up and everywhere quails around them. Everywhere meat. Wow. उठले तेन्ना सगल्याक पळोवंक गेले मास आसलेले मास 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 What God said, जे कितें देवान सांगलें He did it. तेणे केलें What God said, जे देवान सांगलें He did it. तेणे केलें He said, you prove, now I will show you whether my word is true or not. तेणे सांगलें हांव तुका दाखयतलो तूं म्हाजें उतर घडोवन हाडटा काय ना Today I तें want to challenge each one of us. आयज हांव दर एकट्याक आमकां चॅलेंज करूंक Maybe सोदता you've come here thinking and asking God, will it happen? Will it happen? Maybe you've been waiting for 1 year, maybe 2 years, maybe 5 years, maybe 10 years. But I want to tell you, take out the word from your mouth as impossible. Because with God, all things are possible. All things are तू possible. चिंताल घडटले पूण आयज ती मोत तितले आगोडे उतर काड आनी म्हण देवा सांगता सगळे वस्ती घडोवन येता Take out, delete, control all, delete, shut down, off, everything out. If that word is there in your lips, it has to stop from today. आगोड हे उतर तर तुजे तोंडार आसा तुजे ओठार आसा जाल्यार ते बंद जावंक जाय भायर That मार ते word उतर impossible जावचे ना पळोवया जातेले जाल्यार हें उतर भायर सरोंक उबा ना. Full stop. बंद जावंक जाय ते उतर आमचे तोंडान सांग जातले रे पळय तूं पळयतलोच. आमी पळयतलींच You will see. आमी पळयतलींच तूं मागण्यांक वयता काय सांग तुका फकत दोड्यांनी दिसती पडटा बाबा. म्हाज्या देवाक फकत दोड्यानूच न्ही फुडार दिसती पडटा. And we need, I tell people, we need to rephrase our language. We need to learn to change our language. हांव लोकांक सदांच सांगता आमी आमची भास बदलूंक जाय We म्हणून need to
get our language in the tune or fine tuned to the word of God. आमी त्याच्या उतरा प्रमाणे आमची भास करूंक जाय And in the word of God, we know that God never fails. आनी आमी जाणा त्याच्या उतरान देव केन्नाच निराशी करिना And in the word of God, we know the word says that all things are possible for one who believes. आनी आमी जाण त्याच्या उतरान अशें म्हटलें सगळे गोश्टी करून जो कोण सत मानता तेजे सांगता We know that in the word of God it says, with man it's impossible, but with God all things are आमी possible. जाण त्याच्या उतरान म्हटलें मनशां सांगता घडोनच जायत घडोवन पूण देवा सांगता सगळे गोश्टी घडोवन And येता that's why we need to rephrase our आनी language. त्या खातीर आमी आमची भास बदलूंक जाय No negatives. वायट उतरां And न्हय if somebody comes to you and speaks negatives, you must say, माशे तुजे तोंडार कित्याक हांव जे देवाक मानता तो करून दाखयतलोच. किलांनी हजारांनी लाखाचे किलांनी तांकां मांस फावो केलें देवान. कित्याक तो तांचो देव. टुडे ही इज नॉट जस्ट अ गॉड, ही इज आवर फादर. तो देवूच न्हय बेश्टो पूण आमचो बाप तो My father. म्हाजो बाप तो My father who does not disappoint. म्हाजो बापूय जो केन्ना निराश करना तो My तो father who loves me. म्हाजो बापूय जो म्हाजो मोग करता My father who provides for me. म्हाजो बापूय जो म्हाका फाव करून दिता My father who cares for me. म्हाजो बापूय जो तेका पडलेलें आसा म्हाजें You see, the Old Testament revelation was about God. अदल्या कारण पळोवंक गेल्यार देव देव आसलो तेंच्या पासत In the New Testament, through Jesus Christ, God's revelation to us is more than God. He is a father. पूण नव्या कारण जेजू देशीत देव आमचो बाप जालोलो Today I आसा want to challenge us. आयज आमकां चॅलेंज करूंक सोदता Believe God for the impossible. सत मानात की आकड आसा ते देव घडोवन हाडटलो Believe God can do much beyond what you can imagine and think. सत मानात की देवा कडेन घडटा तुजें चिंतूंक आनी येवजूंक जाय तेच्या पेक्षा मायज करो And you will not be disappointed. आनी तुका तो निराशी करचेच ना Shall we just stand to our feet? आमी उबी रावयात Let's stand to our feet and tell and make a declaration to God. आयज आमी उबी रावन देवा मुखार परगोटणी करया Let's make a declaration to God आमी that, हे परगोटया देवा that मुखार He is big, देवा तूं व्हडतो that He is mighty, तूं बळिश्ट that He is awesome, तूं विस्मिताचो that He is the great I am. की तूं व्हडतो हांव आसा तो देव Oh, we praise you, God. दिन वाजता तुका दोनिया Oh, we praise you.